皆さんこんにちは、ケイです。クラウディです。私たちは日本人、イタリア人の夫婦です。スペインのバルセロナに住んでいます。いよいよ私たちが日本に旅立つ日が近づいてきました。この外国人が日本に旅行に行く前にやっておきたいスパルタ肉体訓練プログラム、ジャパントラベルブートキャンプも仕上げに入っていきます。今日は Day6、 宴会での一発芸パーティースタンスについて学びたいと思います。日本では会社の宴会や友達同士のパーティーなどで一発芸を求められることがあります。一発芸の範囲は広く、手品やモノマネ、ギャグやダンスなど何でも OK です。もちろん断ることもできますが、皆さんが何か一芸を披露できたらその場がずっと盛り上がるかと思います。というわけで今日は一発芸を練習しましょう。早速実践です。クラウディオ、are you ready? Sì, hi, I'm ready. Hi. Ottenere, 어쩌겠어? 원더만이니 어쩌고디니? 뭔데? La prossima volta che ci metti la macchina là, 오빠들이 단단이야. 어쩌리? certo, ottenere. vedrai che ti succede, non ce la puoi parcheggiare la macchina, perché questo è un parcheggio privato, è privato, non ti capisci? 고부타전. 고부타. Non si può mettere. Quindi la prossima volta sposta, capisci? Non te lo voglio dire più. Wakattaka? Wakattaka. Lo capisci? Lo capisci? Good morning to everybody from Mago Ciampello. Con l'aiuto di questa sfera io vi potrò predire il futuro. Però ovviamente il futuro non è gratis, quindi si necessita di un'offerta. Posso dirvi che e Claudio presto, da come vedo nella mia sfera, andranno in vacanza. E andranno in vacanza in Giappone. In Giappone conosceranno tanti misteri. Ma you know, la magia non è gratis. Dobbiamo supportare il canale. Il loro viaggio durerà più di una settimana e lì viaggeranno per sterminate colline dove incontreranno la pace, il relax. Però già si sa che I can see something else, but this is just a little bit unfocused. I need something else, but I need something. It's okay. So I can see that you wanna meet the famous Buddha. And Cloud, you're gonna learn
a lot of new and nice words like Kobuta-chan. I can see a little Kobuta-chan roasted. Now I think I gotta take a little rest. Take. And now we're gonna closing. And I will tell you, good luck and enjoy. But before this, I wanna wish you the best luck. Enjoy, guys. Have a nice trip from Japan to Japan. And when you're coming back, we will see you again, guys. はい、というわけで Day6 は宴会でできる一発芸の練習をしました。いかがでしたか？ぜひ感想を下のコメント欄で聞かせてください。さて、ここまで Japan Travel Bootcamp で数々のスキルを鍛えてきましたが、とうとう私たち日本に旅立ちます。日本に行ってからも旅の旅行の様子の動画をアップしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。こっちでした。So guys, if you like the video, please subscribe, put I like it, mi piace, and I hope we will see each other soon. Bye! Thank you very much, guys. Grazie. 最後までご視聴ありがとうございました。Grazie mille. Ciao. Ciao.